جشنی به همه اولیا دامن زده تبریک 50 شب و روزی دیگر ماند به نوروز ای مردمی تاجیک شکوهی صده تبریک صده آید ره کشاید سوی نوروز بروی ما رساند روی نوروز ثنا گویم به این جشن نیاگان که در سر ما رساند بوی نوروز بر مردم آزاده تاجیک مبارک جشن صده بر هموطنان باد مبارک بر دیاری بلجوان ای دوستان خوش آمده بر مکانی بلبلانی نغمه خوان خوش آمده می شود آباد روز تا روز این زیبا دیار بر مکانی زاده سه قهرمان خوش آمده چهارمغزها خودمون ایو کلونای هست که فرق میکنه چهارمغزها سر خسول هم طعمشون لذتشون هم فایده نوکیش بسیار روغن نوکیش هم بسیار است انا میره بسیار کم اول چوبان نه
در خود رئیس جماعت مجموعه هستید شما این روز محترم جناب والی بهد مسئله همین را یک تطبیق هم گروه آنام داشت مردم بودم آنام را زود خندگاه دارم مازه هم در هر جو نیست آنام را سخت زیاد کنیم خلاوچه رو میکنیم قولمون خوش میکنیم سلام باشه هر خسته باشه بکنیم کیوزو چی؟ کیوز همه خوده من نسبت سیوی بازوان بودم هر چند که مایده هم باشه هم لذت یعنی دیگر است آب دورم سو جورا میبینی خونجا میبینم اشکایی کنید نظر من شما رو باشه رحمت شما خرام برس این مردم میهنت میکنه برای را کار کردن خیلی زحمتای سو میکشن یوسو نیست کار کردن ما مردمی بلجوان که در این روز فیروز عید صدقی ما همه تمام مردمی ناحیه بلجوان جشن میگیرن و تمام کلی مردم تاجیکستان این عید صدق را از قدیم ایام جشن میگیرن ما مردمی بلجوان بسیار این عید صدق را بسیار دوست می‌داریم که در این عید صدق مردم کشتکاری بهاری سر میکنن غله و دانه خودشون رو به زمین میکارن که فیض و برکتی که از زمین مردمی ناحیه بلجوان میگیرد برای زندگی روزگار زندگیشون است که این فیض و برکت که ما در این روز عید صدق ما که ما در آرزوی باران بودیم که در همین جشن عید صدق ما از فیض و برکتی که از پروردگار ما طلب کردیم در همین عید صدق ما باران بارید که همه مردمی کلی ناحیه بلجوان خوشنود شدند برای کشتکاری بهاریشون که در زمین کاریدن به نصیب نمونند.
ҷашни садаро мардуми ноҳияи балҷувонам бинед бо як тайёрагӣ бо як омодагӣ хеле баланд қайд карда истодааистем ва гуфтани ҳастам ки бо дастгирии бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарами вали раҳмон ҷашнҳои таърихии мо буд ки аз ниёгони мо шумо монагӣ ҳастанд аз он ҷумла ҷашни наврӯз тиргон меҳргон ва сада аз нав эҳё шуданд дар баробари ин ҳунарҳои мардумиам аз нав эҳё шуданд имрӯз рӯз аз рӯз бинед нисбат ба соли гузашта тағйиротҳо дигар аст куллан фарқ мекунад нисбати он дастовардое ки мо шумо дорем он дастовардое ки мардуми кишоварзон кормандони соҳаи кишоварзӣ дар ноҳия доранд аҳолии ноҳия ки бо як таваҷҷӯҳи хоса бинед омадагӣ имрӯз дастархони кушода дастовардое ки дорад ҳамаро пешниҳод карданд ман пеш аз ҳама миннатдории шахсан худам ба кулли он шахсоне ки дар ин ҷо заҳмат кашиданд меҳнат карданд омода кардан мерасонанд дар баробари ин супоришҳои роҳбари давлат буданд ки дар ноҳияи балҷувон бо як таваҷҷӯҳи хоса ин рӯзам дар ҷаласа гуфтанд оиди анон меваву оиди он маҳсулотҳои кишоварзӣ ки мо дорем нисбат ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ фарқ мекунад ва бояд ки мо анамира пост дорем нигоҳ дорем таму маззаи ҳамун лаззате ки ҳамун меваҳои сари хосор дорад чи агар себаша бигирем чи агар олучаша гирем гелос ва дигар чормағзаша куллан аз дигар ҷо фарқ мекунад мо бояд амира зиёд кунем ниҳоло бишнонем ҳамзамон он ангурҳое ки дар тарафи дашти майдону деҳаи деҳгули ҷамоат деҳоти балҷувон ҳастанд онорам як чиза гуфта гузарам ки он ангурҳое ки дар он ҷо ҳастанд асосан ангурҳои лалмӣ ҳастанд ҳоло айни ҳол дар болои дарахтон ҳастанд мо метавонем ки ҳамонро зиёд кунем шумораша якум ки лаззати хуб дорад дуюм ки ҳамон ангурҳо ё ки меваҳои дар он ҷо мешавад гӯшти ҳастанд яъне дилаи пур доранд ҳаминро мо бояд зиёдтар кунем мекунем ман боварӣ дорам дар баробари ин дастовардҳои ноҳиямон беҳад хуб ҳастанд нисбат ба соли дигар ба соли гузашта чӣ дар соҳаи кишоварзӣ чӣ дар соҳаи саноат чӣ дар соҳаи тибу маорифу дигар ва ҳоказо ин пеш аз ҳама аз он шаҳодат медиҳад ки мардуми сарбаланди ноҳияи балҷувон сиёсати хиратмандонаву пешгирифтаи роҳбари давлатро якдона қабул мекунанд дастгирӣ мекунанд ва ҷонибдор ҳастанд бале мо ҳамагон бояд ҳамин кор кунем ва боварӣ дорам ки имрӯз ки мо дар ҷашни сада ҳастем сада яъне 100 рӯз ба оғози ҷашни наврӯзӣ мешавад барои чи сада мегӯянд ки 100 ба он хотир мегӯянд ки 50 рӯз шаб 50 шабу рӯз ҳисоб мегӯянд барои он 100 мегӯянд сада ва як дар оянда мо бояд ки ҳамин чорабиниҳое ки дорем бозам хубтару беҳтар кунем чӣ дар сатҳи ноҳиявӣ чӣ дар сатҳи минтақавӣ чӣ дар сатҳи вилоятӣ ва чӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ бояд ки мо ноҳияи худамона дуруст муаррифӣ карда битонем мо меҳнат мекунем заҳмат мекашем мардум лекин баъзе ҳолатҳое мешавад ки дар баъзе ҷоҳо дуруст муаррифӣ карда наметавонем ман ба ҳар як шумо боварӣ дорам хусусан ба мардуми сарбаланди балҷувон ва хусусан ба он мардуме ки дар инҷа заҳмат кашиданд иштирок доранд дар ин чорабинии фарҳангӣ бо ҳам кор мекунем фаъолият мекунем номи ноҳиямонро дар арсаи ҷумҳурӣ баланд мегардем имрӯз шукронаи пешвои муаззами миллат тоҷиконро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд медонанд фахр аз он мекунем ки мо тоҷик ҳастем ва мардуми балҷувон бояд аз он фахр кунанд ки мо балҷувонӣ ҳастем чӣ қадар дастовардҳо дар як замони истиқлол ба даст овардем ва ҳамаи шумо тансиятӣ муваффақиятиҳо бурдбориҳо таманно дорам саломат бошед جشنی مردم بکنیم پیش روز بگیریم
تاجیکستانی مرا مرکزی ملکی وطن کی با بلوچستان گشته است تا بیا یک بار ببین این تاجیکستانی مرا فلک آوازش شد اند هر جهان شجاعی داد بی فلک آوازش شد اند هر جهان شجاعی داد با جهان پیوسته کرد باشی پلاوی سرنا با جهان پیوسته کرد باشی پلاوی سرنا همچکن مستورش شد در علم و ویلی زبان همچکن مستورش شد در علم و ویلی زبان شکنی تاجیکی و زالی زریدن قراره شکنی تاجیکی و زالی زریدن قراره تو بیا سیر کنده مردو ایما این همه را جشنی میگو بکنه پیش روز بگیریم صدره تو بیا سیر کنده مردو ایما این همه را جشنی میگو بکنه روز بگیریم صدره مرکزی ملکی وطن کی با بلوچستان گشته است تا بیا یک بار ببین این تاجیکستانی مرا مرکزی ملکی وطن کی با بلوچستان گشته است تا بیا یک بار ببین این تاجیکستانی مرا شمس اوستادی سخن شمسینی چری خدایم شمس اوستادی سخن بلبلی خانه بمای ناکی سعی شری مرا بلبلی خانه بمای ناکی سعی شری مرا بلبلی خانه بمای ناکی سعی شری مرا حاضرین گرامی با همین با قسمت فرهنگی چهاربینی امروزه بخشیده به روز ساده حسن فرجام بخشیده در آخر به همه شما صحتمندی کامل اقبال نیک و روزگار خوش و با سعادت را تمنا می نماییم باقی تنسیت کامیاب و سربلند و موفق باشید خوش آمدید Yeah.